पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज मुख्य प्रसंग दिव्य प्रसाद, सेवा और प्रेम। आज माता मंडली ख्रीष्टंकर दुख, चेतना, मृत्यु, पुनरुत्थान रहस्यमय घटना को स्मरण करे, जहाँ मनुष्य जातिर परित्राण कार्य जीशुख्रीष्टंक द्वारा संपादित होइतिला। ताहार स्मरण माता मंडली त्रिदुम बा 3 दिनिया पवित्र आराधना भाव आज प्रारंभ करे एवं महा उत्सव पास्का पर्व नाम ख्रीष्टंक पुनरुत्थान दिन पालन करे। आज यही पवित्र गुरुवार दिन पवित्र धर्म मंडली को ख्रीष्टंक द्वारा प्रदत्त 3 गोटी महान दान बा उपहार यथा दिव्य प्रसाद संस्कार, जाजकता संस्कार एवं प्रेम व सेवार आज्ञा को आमे स्मरण करूँ। सर्वोपरि यही दानगुड़िक आम कालर आवश्यक को भित्ति करी आम पाई यह जोग उपयोग अटे। इस्राएलीय मानक पास्का पर्व पालनर घटना को भित्ति करी जीशु उक्त संस्कार मान स्थापन करती। तेणु प्रथमे पास्का पर्वर महात्म्य को बुझापी चेष्टा करिबा। पास्का पर्व परमेश्वर निजर लोकों को उद्धार करिवार घटना को सूचाए। प्रथम पठनरु आमे जानिबा को पाउ जे इस्राएलीय माने पास्का पर्व पालन करती, कारण प्रभु परमेश्वर आदेश दे कहती जे सेमाने मेष बलि देबे एवं तारी रक्तरे निज गृहर द्वार बंधरे लेपन करेंगे, जद्वारा सेमाने मृत्यु मुखर उद्धार प्राप्त हेबे एवं मिशरीय दासत्वरु मध्य मुक्ति लभिबे। उक्त घटना सेमानक पाई परमेश्वरक परित्राणर कार्य रूपे पुरातन ग्रंथ अनुजाई इस्राएलीय माने तार स्मरणार्थे पर्व पालन करुथिले। सही प्रथा अनुजाई जीशुଙ୍କୁ सही पास्का में सदृश्य हत हेबाकू एवं तांको अमूल्य रक्त द्वारा मानव जाति को पाप मृत्युर उद्धार कार्य ख्रीष्टियान माने पास्का पर्व भाव में पालन करी ख्रीष्टंक पुनरुत्थान रहस्य घटना स्मरण करती। अथच आज मध्य अनेक विभिन्न प्रकारर पापर दासत्व विचरण करती, यथा केतेक निशाद्रव्य प्रति आसक्त होई अभ्यास परिणत करिसेंती, अन्याय अनीति अधर्म निजको लिप्त करिसेंती, जगतर लोभ मोह मायारे छंदी होइछंती एवं जीवनर समस्या दुख दुर्दशा भय नैराश्य बा आशाहीन परिस्थिति रे जड़ित होई प्रकृत स्वाधीनता शांति और आनंदर जीवन हराई बसिछंती। द्वितीय पाद प्रक्षालन। सुसमाचार रे जीशु दिव्य प्रसाद और जाजकता संस्कार स्थापन करने व्यतीत से आश्चर्य भाव एक कर्म साधन करती, जहाँ कौन सी गुरु निजर शिष्य मानक करि न थांती। जीशु प्रभु और गुरु होई तांको शिष्य मानक पाद प्रक्षालन करती। साधारण भाव में यह जड़े सेवक बा चाकरंक कर्म अटे, अथच जीशु यही कर्म साधन करी से निजर नम्र गुण को दर्शाती एवं अन्यर सेवा करने को हेले निजको नत बा विनम्र करने विधेय, जहाँ जीशु निजे प्रमाणित करी दर्शाती एवं निजर शिष्य मानक कहती, मु तुम्हानक एक आदर्श देखाई अछि, मु जहाँ करिअछि तुमे माने मध्य सेहीपरि कर। जॉन 13:15। यही कर्म आमको शिक्षा दिए जे मंडली रे बा समाज रे सेवा ही प्रकृत नेतृत्वर प्रकृति। तेणु कहा जाए सेवा ही प्रकृत धर्म। किंतु आजिर जगत निम्न दर्शित केतेक विषय को मूल्यबोध करे, यथा क्षमता, पदमर्यादा, कर्तृत्व, आत्मबड़िमा और आत्मप्रचार एवं स्वार्थजनित कर्म। अन्यपक्षरे जीशु भिन्न प्रकारर नमूना बा मॉडल को प्रस्ताव दियंती, यथा नम्रता और सेवा। पद प्रक्षालन आमान को स्मरण कराई दिए जे ख्रीष्टीय जीवनर अर्थ गरीबर सेवा और जागृत करवा, दुर्बल को सबल करवा, असहाय को साहाय्य देवा, ए समस्त प्रेम रे करवा उचित। तृतीय दिव्य प्रसाद संस्कार और जाजकता संस्कार स्थापन। प्रथम कोरिन्थियो 11:23-26 उक्त विषय कहे, जहाँ आज द्वितीय पठन माध्यम साधु पाउल जीशुंकर अंतिम भोजीर वाक्य को स्मरण कराई कहती, यह तुम्हानक निमंते मोर शरीर, यही पानपात्र मोर रक्त स्थापित नूतन व्यवस्था, तुम्हें मैंने जेते थर यह पान कर मोर स्मरणार्थे यह कर। प्रथम कोरिन्थियो 11:24-25 पद। यही उक्ति सूचाए जे जीशु दिव्य प्रसाद और जाजकता संस्कार स्थापन करती, जेतेबेले सही समान कर्म को अव्याहित रखिबा पाई आदेश दियंती। सही आदेश ही जाजकता संस्कार कर्म को दर्शाए। जीशु दिव्य प्रसाद संस्कार माध्यम निजर शरीर और रुधिर को लोकों को आत्मिक खाद्य पानीय उद्देश्य प्रदान करती।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେବେ ଏହି ବଳିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ରହସ୍ୟରେ ସୌଭାଗୀ ହୋଇଥାଉ। ତାହା ସହିତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ପର୍କଚ୍ୟୁତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଓ ଏକାକିତ୍ୱ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଓ ସାହା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାରର ତୃଷା ଓ କ୍ଷୁଧାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକତାର ଉତ୍ସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁବାର ବାସରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ, ଲିଭ୍ ଦ ୟୁକାରିଷ୍ଟ, ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦକୁ ଜିଅ। ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ସଂସ୍କାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାରକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ବା ଜୀଇବା। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଓ ରୁଧିର ଦ୍ୱାରା ପରିପୋଷିତ, ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିପୋଷିତ ହେବାର କାରଣ ହେବା ଦରକାର। ସୁତରାଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସେହି ସମ ଶରୀର ଓ ରୁଧିର ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନମ୍ରତାର ସେବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରନ୍ତି, ତଦ୍ରୂପ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଥା ପରିବାର, ସମାଜ, ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦଳ, ଗରିବ ଏମିତି ପଦଦଳିତ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ, ପ୍ରେମର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠିନ ମଧ୍ୟ। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଓ ସେବା କର। ଏହି ଆଜ୍ଞାଟି ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଭଳି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠିନ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତିକି ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାସୀ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଘୃଣାର ବଜାରରେ ପ୍ରେମର ଦୋକାନ। ସୁତରାଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥାଉ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ ସମାଜର ବଡ଼ମାନେ, ଅଧିକାରୀମାନେ, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସେବା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏକ ନିଆରା ଯେ ଏହି ପୂଜ୍ୟମାନେ ସମାଜର ତଳିତଳାନ୍ତର ତଥା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଶା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ଯଥା ଐକ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ, ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣାର ବାହକ ଓ ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ, ବିଭାଜନ, ଅଶାନ୍ତି, କଳହ ଓ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ହୋଇଅଛୁ। ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ପାଲଟିଛି ଧର୍ମର ଭକ୍ଷକ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅତଏବ ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ 3 ଗୋଟି ବାସ୍ତବତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ପ୍ରଥମ, ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଓ ତୃତୀୟ, ପ୍ରେମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା। ଯଦି ଏହି ତ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ତେବେ ଆଜିର ଜଗତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଶାର ଚିହ୍ନ ଆମେମାନେ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରେମ, ସେବା ଓ କରୁଣାର ସାଗର, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଜିଠାରୁ ଆମେମାନେ ପାସ୍କା ପର୍ବର 3 ଦିନିଆ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆମ ଉପରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦିଅ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଆଶାରେ ଓ ସର୍ତ୍ତହୀନ କର୍ମରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ, ସେବା କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ତୁମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। ତଥାସ୍ତୁ।